बीजेडी को भोट न देबारु निर्यातना बीजेडी को भोट न देबारु दलित परिवार को निर्यातना दिया जाउथिबार अभियोग आसिछि। न्याय पई जिलापालक द्वारस्थ होइथिले दलित परिवार। बीजेपी को भोट देबारु बीजेडी समर्थक माड़ मारिथिबा अभियोग। माड़ मारी घरु तोड़ी देबारु बाहरे नेउछंती आश्रय। न्याय पई जिला प्रशासन को गुहारी परे भी फलशून। न्याय न मिलिबा जाए जिलापालक ऑफिस आगरे धारणा देबे बोली चेतावनी देथिले। पंचायत निर्वाचन में बीजेपी को भोट देइथिबारु दलित परिवार राजनीतिक आक्रोशर शिकार होइथिबारु न्याय जिलापालक कार्यालय सम्मुख में धारणा देथिले। घटना अनुसार रसुलपुर ब्लॉक मंगराजपुर पंचायत बालीगुड़ा गाँवर स्वर्गत शशानंद मल्लिक छ पुओ 2022 पंचायत निर्वाचन में बीजेपी को भोट देइथिले। बीजेपी को भोट देबारु बीजेडी समर्थक माने तांको परिवार लोकंकु माड़ मारी घरु तोड़ी देइथिबा अभियोग रही। वर्तमान यह दलित परिवार बाहर आश्रय नेउछंती। एपरिकी दलित परिवार घर सम्मुख में लंबा सिमेंट कांथ उठाई देइछंती। ए घटना संपर्क में आक्रोशर शिकार होइथिबा दलित परिवार बारंबार जिला प्रशासन को जणाइथिले मध्य जिला प्रशासन दलित परिवार को न्याय प्रदान करुनाहांती किंबा घरे रहिबा पई कोनोसी पदक्षेप नेउनाहांती। न्याय दाबी नहीं आक्रोशर शिकार होइथिबा दलित परिवार न्याय न पाइबा पर्यंत जिलापालक कार्यालय सम्मुख में धारणा बसी रहिबे बोली प्रकाश करिसेंती। ना ममता मल्लिक 1.5 वर्ष है रमेश मल्लिक बहुत अत्याचार कर पानी फाणी बंद कर हैरान छुआ पिला पाठ पढ़ी पारना 1.5 वर्ष है घर को जापार बाहर जगार बुलूँ बार बुझे बारंडा बुले जिदुरी आम जगार एमती जोरजार कर भोट कथा भोट देनु देनु बोली से एमती रागरे एमती कर हाँ विजु जनता भोट दे पारन बोली आम एमती हैरान कर न्याय जीवाकू सुविधा जमी हम बार बुझे पानी देवे आम हैरान हो ममता मल्लिक वीर किशोर मल्लिक घर बालीगुड़ा ग्राम पंचायत मंगराजपुर रसुलपुर ब्लॉक आम आज को 1.5 वर्ष है घरे रही पार्नु बेआईन भाव में आमर जगार रास्त देल आ तुमको आम ये रखईदेमुनु। अधिक सूचना आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती प्रतिनिधि बिरजा पाणी रही। बिरजा पूरा घटनाक्रम कौन रही कारण राजनीतिक शत्रुता कारण एभली घटना घटी अभियोग रही बीजेडी समर्थित किसी कर्मी पूरा परिवार को माड़ मारी अभियोग आसुची। देखिए जिते निर्वाचन आसे निर्वाचन समय निर्वाचन परवर्ती अवस्था देखिए किसी ना कि हिंसात्मक घटना देखा मिले तेणु यही प्रक्रिया देखिए जो 2022 मसीहा 30 पंचायत निर्वाचन है से आपणकर रसुलपुर मंगराज पंचायत बालीगुड़ा ग्रामर स्वर्गत शशानंद मल्लिक 6 पुओ और परिवार वर्ग से बीजेडी शासन अतिष्ठ होई बीजेपी की भोट देते जेहेतु से बीजेपी की भोट देले से दलित परिवार को सही ग्रामर बीजेडी समर्थित लोक मैंने हैरान नानादी हैरान कले कहले तुम कहीं बीजेडी भोट देलनि एमाने भी कहते आम स्वतः आमको जो दल भल लगे आमको जो छिड़ा जो जहाँ भल लगे सरपंच हूँ स्वामी सरपंच जिला परिषद जी आमको भल लगे आम भोट देलु तेणु यही परिप्रेक्षी से बीजेपी की भोट देवा डायरेक्ट कहते यही मैंने विशेषकर से बालीगुड़ा पंचायत से नेपाल मल्लिक 3 पुओ रमेश संजय विजय और रसानंद मल्लिक 2 पुओ अक्षय श्रीक्षय गोवर्धन एवं चिन्मय ये समस्त एकजुट हुई से जो शशानंद मल्लिक 6 पुओ परिवार बीजेपी को भोट देते से आक्रमण कले घर बाहर करदे कौन प्रकार बाहर जाकि आश्रय ने ये विषय से जी तहसिलदार थे से कुआखिया थाना जी थानाधिकारी थे से जिलापाल थे सी मत समस्त कथा जनई किंतु कहीं कर्णपात कले कारण से बीजेडी शासन चलता बीजेडी की भोट दे कौन कहीं शुणिले ना सी देखिए सी 12 द्वारा 13 शुंडी बस बुलिले परवर्ती समय से जेहेतु क्या जनइले कई स्थानीय नेतृवृंद भी जनइले स्थानीय जनप्रतिनिधि जनइले समस्त स्थानीय पुलिस जनइले कहीं कथा ग्रहण कले ना जेहेतु से बीजेडी शासन चलता तेणु से प्रतिवाद नक बाहर रहिले या भितर कौन कले जो मैंने माड़ मारी घर बाहर करदे से दुआर गोटे लंबा सिमेंट कांथ बसईदे घर को फेरी पारे ना इतिमध्य शासन परिवर्तन होती बीजेपी सरकार आसी भी आसिक जिलापाल
ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏସପି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏସପି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବୁଝିକି ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। 15 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ଆସିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ 6 ପୁଅ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଧାରଣା ବସିଥିଲେ। ଧାରଣା ବସିବା କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଆମ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ବାସ ଘରକୁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତହସିଲ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କ ଜାଗା ମାପ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ତାପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲ କହିବା ପରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ବିଜେପି ଶାସନ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଜି ବିଜେଡି ଯୋଉ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉ ନା କୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ସେ ସହରାଞ୍ଚଳ ହଉ ସବୁଠି ସେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳୁ ବରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳୁ ବା ଆପଣ ଧର୍ମସଭା ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମସଭା ଆଉ ଯାଜପୁର ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଦବଦବା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ନୂଆ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଥାନାଧିକାରୀ ବଦଳି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଦଳିତ ପରିବାର ଯୋଉ ଆସି ବସିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା କରି ଆଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କ ବାସରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଗାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାହା ଖାଲି ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟି କିଛି ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ହଇରାଣ କରାଯାଉଥିଲା, এই ଘଟଣା ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି ଯେ କି ଏଇ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଗତ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରଟି କି ଆଜି ବାଛନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ସେ ବାଛନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏମାନେ ବିଜେପି କି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ନେଇକିନି ବାରମ୍ବାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିଲା। 6ଟା କେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମକୁ ଏଡିଏମ୍ କହିଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 6ଟା କେସ୍ ହେଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ 6ଟା କେସ୍ ଯଦି ହେଇଛି 6ଟା କେସ୍ର ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ 6ଟା କେସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଣୁ ଆଇଆଇସି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ଆଇଆଇସି କି ଭେଟନ୍ତୁ, ଯଦି 6ଟା କେସ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କି ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଡିଏମ୍ ମତେ ଆମକୁ ଫେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କେସ୍ ସେଠି ଅଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରଟି ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ 4ଟା 15 ଭିତରେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ସେ ଘରର ୱାଲଟା ଆଗଟା ୱାଲଟା ଭଙ୍ଗାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଣୁ ଯଦି ସେ ତହସିଲଦାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଆସିକି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖା କରିବ। ओके प्रमोद बाबू एठी आपणकर जिला प्रशासन उपरे केते मात्रा भरोसा रही कहीं पूर्वर आपण मैंने एभली प्रशासनिक अधिकारी द्वारस्थ होइछंती? हाँ भरोसा अच्छी तो वर्तमान काम हेबो बोली शुणु आमे माने थाना रे बोधे 10 थर खंड आमे मैडम को रिक्वेस्ट करी ओके तहसीलदार को 5 थर खंड जाई रिक्वेस्ट करी। मु जने समाजसेवी लोक मु साधारण लोकों समस्या टिके मत भल लगे ना मुझे बुझे चेष्टा करे। मुझे जड़े कम्युनिस्ट लोक एणु बारंबार जो 18 तारीख दिन जो कलेक्टर को देखा कलु 18 तारीख दिन मैडम कहले 15 दिन मत समय दिंतु 15 दिन भितर मुझे कथाटा को तहसीलदार को कहमी से जाई सेठी वालटा भांगी देबे। ये कथा पाइला परे तार 15 दिन रो 22 दिन आज बीतीगला इमती कौन कथा आसला नहीं। बाध्य होगी आम काली कलेक्टर जनइलु एवं आईआईसी जाजपुर आईआईसी की गोटे इनफर्मेशन देलु जे कि काली आम धारणा परिवार समस्त सदस्य एवं आम जो स्वेच्छाकृत कर्मी मैंने अच्छु से कर्मी मैंने सह मिसिकी आम धारणा बसबू जो पर्यंत वाल न भंगा जाइए घर वाल से बाहर बाहरिया को जदि
ଦମକା ଯାଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଏଡିଏମ୍ ମହାଶୟ ଆମକୁ ଡାକି କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ କି ଆଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝ କଣ ହେଇଛି। କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ, ଏଡିଏମ୍ ଆମକୁ ଡାକିକିନି ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର କେସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା କେସ୍ର କପି? ସେ କହିଲେ ନା ଆମକୁ ତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଫୋନ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ କି 6ଟା କେସ୍ ହେଇଛି, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କପି 7ଟା ଭିତରେ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜମି ସେ ଯୋଉ ଜାଗା ଉପରେ ୱାଲଟା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ନା ତାପରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପଟା ଦେଖେଇଲୁ, ପଟାରେ କହିଲେ ସେଟା ତ ଇଜିମାଇଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଏଟା ତ ୱାଲଟା ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ତୁମ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଆଉ 4 ଜଣ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଡାକି ଏ କଥାଟା ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଓକିଲ ମାନେ କୋର୍ଟରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଯୋଗେଇଦବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲା ପରେ କହିଲେ ଆପଣ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ मते कॉल करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद बाबू आपन समस्त सूचना जो भाव में प्रतिक्रिया रखुले। न्याय जिला प्रशासन को गुहारी करने पर वर्तमान जिला प्रशासन पक्षर प्रतिश्रुति मिली। बिरजा देखापी जीवु जदि घटना पूरा क्रम को जदि जीवा क्योंकि ना क्योंकि बीजेडी कर्मी माने किभली भाव में जाजपुर जिले में गुंडाराज करते तार आउ गोटे निछक चित्र वर्तमान सामना को आसुछि। जेहेतु यह रसुलपुर ब्लॉक अंचल घटना से आज जिलापाल द्वारस्थ होते। रसुलपुर अंचल विधायक जेहेतु पूर्वर रही बीजेडी विधायक क्योंकि ना क्योंकि छत्र छाया तले सबू कम कि बीजेडी गुंडा मैंने यह कम कर कि सुविधा जो पूर्व बीजेडी सरकार थिला धर्मशाला निर्वाचन मंडली रसुलपुर ब्लॉक अवस्थित। रसुलपुर मंगराजपुर भी मत धर्मशाला ब्लॉक रे धर्मशाला निर्वाचन मंडल अवस्थित। सेठी जो पूर्व जो विधायक जे प्रणम बलवंत राय सी जो जो कहला से खणी माफिया पत्थर माफिया प्रकृत सी विभिन्न पंचायत गुंडा मान रखी अकथनीय अत्याचार करुले साधारण लोक जहाँ जो कि साधारण लोक एत अतिष्ठ होते निजक चिंता करते निजर मानसिक भावना को परिवर्तन करी आउ गोटे दल को आने आउ गोटे दल को आम भोट दबा भल लोक भोट दबा भल प्रार्थी जितेले से आम समस्या को दूर करेंगे। यही परिप्रेक्षी से भोट देते बीजेपी किंतु जो गुंडाराज कथा कहते सी देखिए बीजेडी समय खाली जाजपुर आप धर्मशाला विधानसभा निर्वाचन मिल एंटायर जाजपुर जिले में बीजेडी गुंडाराज चलता। जो स्तर को जातु आप जेको स्तर को जातु बीजेडी गुंडाराज चली जाता। जो हाथ मारी तहसिल जातु थाना जातु कचेरी जातु जिला प्रशासन को आसतु जिलापाल कार्यालय सबुठी से दबदबा रखा कारण बिना जमी कहते मो बिना पत्र हल्बनी बिना पत्र किसी हलुना। विशेषकर पछड़े स्थानीय विधायक स्थानीय पूर्वतन विधायक प्रच्छन्न हाथ था कारण पूर्वतन विधायक सी भोट बैंक को क्रिएट करने भोट बैंक को सजाड़ रखापी सी यही गुंडा बाहिनी तैयारी करते गुंडा बाहिनी लक्ष लाख खर्च करते। तेणु यही प्रकृति देखिए जिते जो दलित परिवार जो भोट भोट न अकथनीय अत्याचार जहाँ अभियोग करते किंतु परवर्ती समय सरकार पठे आज देखिए निजे निजे जिला प्रशासन कही जदि तुम न्याय न मिले तो आम संपूर्ण सहायता कोर्ट कचेरी संपूर्ण सहायता जोगेदेबू जहाँ प्रकार दरकार संपूर्ण सहायता दलित परिवार जोगेदेव आज जिला प्रशासन कही। जो जिला प्रशासन आज जो कथा कहूँ जदि आम फेरी जा 2024 पूर्ववर्ती निर्वाचन को तो जिला प्रशासन कौटी के क्या न्याय प्रदान करने अंटा भिड़ी आसनी कारण जिला प्रशासन जो मैंने जिलार मुख्य थे विभिन्न विभाग मुख्य थे से कौना कौटी स्थानीय जो थे आम विधायक मान पूर्वतन विधायक चापर थे चापर ये कौन प्रकार कथा कही पारे सियाड़ू जब गोटे फोन आसो हाँ तुम ये कथा कह से धारणा बसती जिला प्रशासन राजनीतिक व्यक्ति विशेष द्वारा परिचालित होता नजर रही।
ଏହା ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିରଜା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଦଳିତ ପରିବାରର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶର शिकार होउथिबारु न्याय पाई जिलापालक कार्यालय सम्मुखें धारणा देथिले परवर्ती समय जिलापालक ठारू प्रतिश्रुति मिली देखा बाकी रही केते मात्रा रे जिला प्रशासन प्रतिश्रुति पालन करबा परे ए लोकंक समस्यार समाधान करा जाउछि। समस्या ब्रेकिंग न्यूज को रखुछु। नमस्कार।